बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। भारतीय अखबार दी हिंदू ने 2025 को भारतीय खारजा पॉलिसी के लिए वादों के बिखरने और सफारती नाकामियों का साल करार दे दिया। अखबार के मुताबिक नरेंद्र मोदी से वाबस्ता आलमी सतह की तवक्कुआत पूरी ना हो सकी और अलामती सफारतकारी, ज़ाती ताल्लुकात और बयानिया साजी हकीकी मुआशी, अस्करी और सफारती ताकत का मुतबादिल साबित न हुई। दी हिंदू के मुताबिक भारत ने खुद और शराकतदारों से ऐसे वादों किए जिन पर अमल दरामद के लिए मतलूबा असर रसूख मौजूद न था। अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर तबसरा करते हुए अखबार ने 2025 को भारत के लिए सदी का मुश्किल तरीन साल करार दे दिया, जहां टैरिफ, रूसी तेल पर पाबंदियां और N1 ही वीज़ा उनवानियों से ताल्लुकात की मशरूत नौयत वाज़ह की। अखबार के मुताबिक चीन और रूस के साथ आला सतही रवाबित के बावजूद सिक्योरिटी और सरमायाकारी में कोई ठोस पेशरफ्त न हो सकी। दुख्तर मशरिक और आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को 18 बरस बीत गए। आज ही के रोज़ उन्हें रावलपिंडी के लियाकत बाग में मौत के घाट उतार दिया गया था, लेकिन वो मरकर अमर हो गई। पाकिस्तानी सियासत उनके जिक्र के बगैर अधूरी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बेनजीर भुट्टो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की तरह पाकिस्तानी सियासत में तारीख साज शख्सियत थी। कम उम्री में वालिद की उंगली पकड़कर कौमी और बैनुल अक़वामी सियासत के खारजारों पर चलना सीखा। उन्हें इक़्तिदार के ऐवानों से जेल की काली कोठरी तक जाते देखा। जुल्फकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के बाद उनके नाम और जमात को जिंदा रखा। लाठियां खाई, असीरी काली मुश्किलात झेली, दो भाइयों की शहादत का दुख झेला, मगर आमरीत के मुकाबले में अज़्म हौसला टूटने ना पाया। वो 2 बार वजीर आज़म मुंतखब हुई। उन्होंने मिसाइल प्रोग्राम देकर मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। इंटरनेट और बिजली के कई मंसूबे मुतारिफ कराए। उनकी दोनों हुकूमतों को करप्शन के इल्जामात पर बरतरफ किया गया। 90 की दिहाई के आखिर में वो खुद साख्ता जलावतन हुई। आम इंतखाबात से कबल अक्टूबर 2007 को वतन वापस आते हुए शार फैसल पर कारसाज के मकाम पर उन पर पहला कातिलाना हमला हुआ। ताहम वो महफूज रही, लेकिन उसी बरस दिसंबर की 27 तारीख को लियाकत बाग रावलपिंडी में उनकी जिंदगी की आखिरी शाम हो गई। उन्हें घड़ी खुदा बख्श में वालिदैन और भाइयों के पहलू में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। दुख्तर मशरिक बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी पर मुल्क भर से पीपल्स पार्टी के कारकुनान बड़ी तादाद में गड़ी खुदा बख्श पहुंच रहे हैं, जहां जगह जगह इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने फरियाल तालपुर के साथ बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो की कब्रों पर भी फूल रखे गए। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी सिंध सेनेटर वकार मेहदी समेत दीगर रहनुमाओं और जयालों ने भी बेनज़ीर भुट्टो और भुट्टो खानदान की दीगर शख्सियात की कब्रों पर हाजिरी दी। हुकूमत सिंध ने साबिक वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर आम तातील का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने भी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर आज आज़ाद कश्मीर में आम तातील का ऐलान कर दिया था। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बेनज़ीर की ज़िंदगी पैगाम है कि इंसाफ के लिए पुरअमन तरीके से आवाज़ उठाएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी पर पैगाम में कहा कि नफ़रत के बजाय इत्तेहाद का रास्ता अपनाएं, इंतकामी सियासत के बजाय जमहूरियत के हुसूल बदलें। बेनज़ीर फ़िरकावारियत, नफ़रत और अदम बर्दाश्त के खिलाफ थी। आसिफ अली जरदारी ने मज़ीद कहा कि अक़लियतों के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। बेनज़ीर भुट्टो ने अपने नज़रियात की कीमत जान की सूरत में अदा की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि दुख्तर मशरिक की ज़िंदगी जुर्रत और हमदर्दी का नादिर इम्तिदाद थी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत कभी सरेंडर नहीं करेगी। बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत की जद्दोजहद में आखिरी दम तक साबित कदम रहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का मज़ीद कहना था कि बेनज़ीर बिला खौफ व ख़तरे खड़ी रहीं, यहाँ तक के जाम शहादत नोश किया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जराइम और हादसात के अलग अलग वाक़यात पेश आने लगे। लियाकताबाद में घर में नकबजनी, लाखों रुपए मालियत का सोना लूट लिया गया। जमशेद क्वार्टर पुलिस की कार्रवाई, मोटरसाइकिल लिफ्टर ग्रोह के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि मलीर कैंट के करीब ट्रैफिक हादसे में 2 सगे भाई जहां बहक हो गए। तफसीलात आरिफ हबीब की इस रिपोर्ट में।
کراچی کے علاقے لیاقت آباد نمبر 3 میں نامعلوم ملزمان کی جانب سے گھر میں نقب زنی کی واردات۔ ملزمان لاکھوں روپے مالیت کے سونے کے زیورات اور قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ سپر مارکیٹ پولیس کے مطابق ملزمان گھر سے 2500 ریال اور نقد رقم بھی لے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ واردات کے وقت اہل خانہ کی شادی کی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ ملزمان نے تالا توڑ کر گھر میں داخل ہو کر واردات کی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ ادھر سپر ہائی وے ملیر کٹ کے قریب تیز رفتار کار الٹنے سے خوفناک حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں 2 سگے بھائی جاں بحق ہو گئے۔ جہاں بحق افراد کی شناخت سمیع اور مدثر کے نام سے ہوئی۔ دونوں کی لاشیں جن اسپتال منتقل کی گئیں، جہاں لواحقین نے قانونی کارروائی کے بغیر لاشیں وصول کر لیں۔ شالا ترک ٹاؤن کے رہائشی طالب علم کے مبینہ شارٹ ٹرم کیس پہ ایس ایس پی ملیر ڈاکٹر عبدالخالق پیرزادہ نے نوٹس لیتے ہوئے اعلیٰ سطح کی انکوائری کا حکم دے دیا۔ طالب علم کی جانب سے سکن پولیس پر 10 لاکھ روپے طلب کرنے اور بعد ازاں 50,000 روپے لے کر چھوڑنے کا الزام لگایا گیا تھا، جس سے متعلق ویڈیو بیان سوشل میڈیا پر سامنے آیا۔ دوسری جانب جمشید کوٹر پولیس نے موٹر سائیکل لفٹر گروہ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمانوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کی شناخت جہاں سے ولد محمد نوید اور سمیر ولد عمران کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے قبضے سے جمشید کوٹر اور صدر کے علاقوں سے چوری شدہ موٹر سائیکلیں برآمد کر لی گئیں۔ گرفتار ملزمان کے خلاف موٹر سائیکل چوری، منشیات اور غیر قانونی اسلحے کے 5 سے زائد مقدمات درج ہیں۔ ادھر بفر زون کے علاقے میں ایک مکان سے 70 سالہ محمد علی کی لاش ملی۔ پولیس واقعے کی مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق مرحوم کی متوفی بیوہ شمائلہ عمران کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں ایم کیو ایم کے سینئر قیادت کے ساتھ ساتھ ممبر قومی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین نے شرکت کی۔ مرحوم کو سوسائٹی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ثاقب خانزادہ سے۔ جی بالکل، اب سے کچھ دیر قبل ایم کیو ایم کے مرحوم رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کی متوفی بیوہ شمائلہ عمران کی نماز جنازہ تائی روڈ کے رحمانیہ مسجد میں ادا کر دی گئی ہے۔ اب ان کی تدفین کا مراحل بھی سلسلہ جاری ہے۔ اس کے متعلق ہی قبرستان ہے، سوسائٹی قبرستان، وہاں پہ جنازہ لے کے گیا گیا، وہاں پہ ان کی تدفین کا عمل جاری ہے۔ نماز جنازہ میں ایم کیو ایم کی مرکزی قیادت کے ساتھ بھی صوبائی اور قومی اسمبلی کے ارکان کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے شرکت کی ہے۔ انیس قائم خانی اور ڈاکٹر فاروق ستار کی شرکت یہاں پہ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کثیر تعداد کارکنوں اور رہنماؤں کی بھی شرکت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ دیکھا گیا کہ ٹریفک کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے پلان ترتیب کیا گیا تھا اور یہ جنازہ کو تدفین کے لیے قبرستان لے جایا گیا ہے اس ٹائم۔ جی نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTA نیوز۔